Cartoon stories and rhymes for kids. Grade 3, Subject Mathematics. Lesson Plan Number 3, Part 1. Unit Number 1, Whole Numbers. Topic, Even and Odd Numbers. Student Learning Outcomes. Recognize even and odd numbers up to 99 within a given sequence. Differentiate between even and odd numbers within a given sequence. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं सर। मैं हूं आपका उस्ताद आसिफ और आज हम इवन और ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इवन और ऑड क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है और उनमें आपस में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर वो गिनती लिख लेते हैं जो हम पिछली जमातों में पढ़ते आए हैं। आप सब मिलकर मुझे तरतीब से 1 से 10 तक गिनती बोर्ड पर लिखवाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Development. बच्चों, इवन और ऑड नंबर्स को समझने के लिए हम एक मश्क करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ कांच की गोलियां नजर आएंगी जिनको हमने जोड़ों में यानी पेयर्स में तकसीम करना है। 2-2 जोड़े बनाने हैं। आए बच्चों, हम मिलकर कांच की गोलियों को जोड़ों में तकसीम करते हैं। इमरान, आप बताएं 1 के हिस्से के आगे कितनी कांच की गोलियां हैं? सर, 1 कांच की गोली है। शाबाश। साइमा, आप बताएं कि हर जोड़े में कितनी कांच की गोलियां होनी चाहिए? सर, 2 कांच की गोलियां होनी चाहिए। बहुत खूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कांच की गोली का जोड़ा नहीं बन सकता। हारून, आप बताएं कि क्या 2 के हिस्से के आगे कांच की गोलियों का जोड़ा बन सकता है? जी हाँ सर, 2 कांच की गोलियों का जोड़ा बन सकता है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 कांच की गोलियों का एक जोड़ा बन सकता है। बच्चों, अब 3 के आगे बनी कांच की गोलियां देखें। पहली 2 कांच की गोलियों का एक जोड़ा बन जाएगा, जबकि तीसरी कांच की गोली अकेली रह जाएगी, क्योंकि इसके साथ जोड़ा बनाने के लिए कांच की गोली मौजूद नहीं है। इसी तरह बच्चों, अगर हम 4 के आगे देखें तो 4 कांच की गोलियां हैं। पहली 2 कांच की गोलियां एक जोड़ा बन जाएगा, जबकि आखिरी 2 कांच की गोलियों का दूसरा जोड़ा बन जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आई? जी सर। चलिए फिर हारून, आप बताएं कि अभी तक आपने क्या सीखा है आज? सर, पहले नंबर की गोली में कोई जोड़ा नहीं बना और दूसरी में एक जोड़ा बन गया, जबकि तीसरी में एक गोली बच गई और एक पेयर बन गया, और आखिर में सब बंटों के 2 पेयर्स बन गए। बिल्कुल ठीक हारून। बच्चों, हारून की बात को मैं और तफसील से बताता हूँ ताकि आपको इवन और ऑड नंबर्स में फर्क समझ आ जाए। ठीक है सर। बच्चों, ये बात याद रखें कि जिन कांच की गोलियों के मुकम्मल जोड़े बन गए और कोई गोली बकाया नहीं बची, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। मसलन 2 और 4 के अदद की कांच की गोलियां मुकम्मल जोड़ों में तकसीम हो गईं और कोई गोली खाली या बकाया नहीं बची, इसलिए 2 और 4 इवन नंबर्स हैं। यानी वो तमाम आदाद जो 2 पर मुकम्मल तकसीम हो जाएं और कुछ बकाया ना बचे, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। All those numbers which are divisible by 2 and do not have any remainder are called even numbers. इसी तरह बच्चों, जिन कांच की गोलियों के मुकम्मल जोड़े नहीं बने और कुछ गोलियां खाली या बकाया बच गईं, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। मसलन 1 और 3 के अदद की कांच की गोलियां मुकम्मल जोड़ों में तकसीम नहीं हुईं और कुछ गोलियां खाली या बकाया बच गईं, इसलिए 1 और 3 ऑड नंबर्स हैं। यानी वो तमाम आदाद जो 2 पर मुकम्मल तकसीम ना हो और कुछ बकाया बच जाए, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। All those numbers which are not divisible by 2 and have any remainder are called odd numbers. तो आइए बच्चों,
اب باقی تمام اعداد کے سامنے بنی کانچ کی گولیوں کو جوڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عمران، آپ بتائیں کہ 5 کے آگے بنی کانچ کی گولیوں کو کیسے جوڑوں میں تقسیم کریں؟ سر، ہم پہلی 2 گولیوں کے گرد ایک دائرہ بنا کر ایک جوڑا بنا دیں گے، پھر ہم اگلی 2 گولیوں کے ارد گرد دائرہ بنا کر دوسرا جوڑا بنائیں گے، اور آخر میں ایک کانچ کی گولی بقایا بچ جائے گی۔ شاباش عمران۔ سائمہ، آپ بتائیں اگر 5 کے عدد میں ایک گولی آخر میں بچ گئی تو پھر 5 کون سا عدد ہوا؟ ایون یا آڈ؟ سر، 5 آڈ نمبر ہے۔ شاباش۔ ہارون، اب آپ بتائیں 6 کے آگے بنی کانچ کی گولیوں کے جوڑے کیسے بنیں گے؟ سر، ہم پہلی 2 گولیوں کے گرد ایک دائرہ لگا کر ایک جوڑا بنا دیں گے، پھر دوسری 2 گولیوں سے دوسرا جوڑا بنائیں گے، اور پھر آخری 2 گولیوں سے تیسرا جوڑا بنائیں گے۔ شاباش ہارون۔ عمران، آپ بتائیں اس حساب سے 6 کون سا عدد ہوا؟ ایون یا آڈ؟ سر، 6 کے جوڑے بنانے کے بعد کچھ باقی نہیں بچا، تو اس لیے 6 ایک ایون عدد ہے۔ شاباش عمران۔ سائمہ، اب آپ بتائیں کہ 7 کے جوڑے کیسے بنیں گے؟ سر، ہم پہلی 2 گولیوں کے گرد ایک دائرہ لگا کر پہلا جوڑا بنائیں گے، پھر دوسری 2 گولیوں سے دوسرا جوڑا بنائیں گے، اور پھر اگلی 2 گولیوں سے تیسرا جوڑا، اور آخر میں ایک گولی بچ جائے گی۔ شاباش سائمہ۔ ہارون، آپ بتائیں اس حساب سے 7 کون سا عدد ہوا؟ ایون یا آڈ؟ سر، چونکہ 7 کے جوڑے بنانے کے بعد ایک کانچ کی گولی بقایا بچ گئی تو یہ آڈ عدد ہوا۔ شاباش۔ عمران، اب آپ بتائیں کہ 8 کے جوڑے کیسے بنتے ہیں؟ سر، ہم 8 کے آگے بنی پہلی 2 کانچ کی گولیوں کے ارد گرد ایک دائرہ لگا کر پہلا جوڑا بنائیں گے، پھر دوسری 2 گولیوں کے دوسرے جوڑا بنے گا، اور پھر اگلی 2 گولیوں سے تیسرا، اور پھر آخری 2 گولیوں سے چوتھا جوڑا بن جائے گا۔ شاباش عمران۔ ہارون، آپ بتائیں اس حساب سے 8 کون سا عدد ہوا؟ ایون یا آڈ؟ سر، چونکہ 8 کے جوڑے بنانے کے بعد کچھ باقی نہیں رہا تو لہٰذا 8 ایک ایون عدد ہے۔ شاباش۔ اب کون بتائے گا کہ 9 کے جوڑے کیسے بنتے ہیں؟ سر، 9 کے عدد میں 2 کے 4 جوڑے بنیں گے اور ایک کانچ کی گولی بقایا رہ جائے گی۔ شاباش۔ تو اس حساب سے 9 کون سا عدد ہوا؟ ایون یا آڈ؟ آڈ نمبر۔ زبردست۔ اب کون بتائے گا کہ 10 کے جوڑے کیسے بنتے ہیں؟ سر، 10 کے عدد میں 2 کے 5 جوڑے بنیں گے اور کچھ باقی نہیں بچے گا۔ شاباش۔ تو اس حساب سے 10 کون سا عدد ہوا؟ ایون یا آڈ؟ ایون نمبر۔ شاباش۔ تمام بچے ذرا بورڈ پر دھیان دیں۔ 1، 3، 5، 7 اور 9 آڈ نمبرز ہیں، جبکہ 2، 4، 6، 8 اور 10 ایون نمبرز ہیں۔ 1، 3، 5، 7 and 9 are the odd numbers, whereas 2, 4, 6, 8 and 10 are the even numbers. ایسا ہی ہے نا؟ جی سر۔ بچوں، اگر آپ سب دھیان سے دیکھیں، ان تمام ایون اور آڈ نمبرز میں آپ کو ایک کلیہ نظر آئے گا، یعنی ہر آڈ نمبر کے بعد ایک ایون نمبر نظر آئے گا، پھر ایک ایون نمبر کے بعد ایک آڈ، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ امید ہے آپ سب کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم کچھ مشق کر لیتے ہیں تاکہ اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے سر۔ بچوں، اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 7 کھولیں اور اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی کے ساتھ اسے پڑھیں۔ پڑھ لیا آپ سب نے؟ جی سر۔ بچوں، اب اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیں اور درج ذیل اشکال کی تعداد دیکھیں اور بتائیں کہ کیا وہ ایون ہے یا آڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کی سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی سر۔ Exercise.
آئیں اب مشق شروع کرتے ہیں تاکہ اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ آپ سے میں ایک سوال اور ساتھ میں 4 آپشنز دوں گا، آپ نے ان میں سے صحیح آپشن بتانی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، ان میں سے کون سا ایون نمبر ہے؟ ہارون، آپ اس کا جواب دیں۔ سر، ان میں سے ایون نمبر چوائس بی ہے، یعنی نمبر 2 ہے۔ شاباش ہارون، بالکل ٹھیک۔ ان میں سے آڈ نمبر کون سا ہے؟ سائمہ، آپ بتائیے اس کا جواب۔ سر، ان میں سے آڈ نمبر 9 ہے، یعنی چوائس اے۔ شاباش سائمہ، بالکل ٹھیک۔ کیا اب تمام بچوں کو میری بات سمجھ آ گئی کہ ایون اور آڈ کیا ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے اور ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ جی سر، ہمیں ایون اور آڈ کی پہچان اور ان کا آپس میں فرق سمجھ آ گیا ہے۔ شاباش۔ Summary. تو بچوں، آج ہم نے ایون اور آڈ کے بارے میں جانا کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی پہچان اور آپس میں فرق بھی سیکھا۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ all those numbers which are divisible by 2 and do not have any remainder are called even numbers۔ مثال کے طور پر 2، 4، 6، 8 اور 10۔ All those numbers which are not divisible by 2 and have any remainder are called odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7 and 9. Like and subscribe to our channel. Thanks for watching.